Ana, kunwari kayo endorser niyan, paano mo ibebenta yan? Bili-bili na, bili-bili na. Yung dapat maakit ang yung bibili. Paano mo ibebenta yung iyong ano? Bili na! Bili-bili na! Si Ana. Yana, paano mabebenta yan? Bili-bili na! Kunyari nandito, bili-bili na kaya Tumblr? Si Amber. Tumblr. Amber Tumblr. Amber, sige na. Roll sa mama. Wow. Wala naman pera. Oh, galing na magtitinda. Sige.